नमस्कार दर्शक बंधु सुचित्रा टीवी को स्वागत करुच्ची मु एस्ट्रोलॉजर वास्तुविद डॉक्टर शाश्वती हाजरा। तेणु मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आपनकर एई वर्षटा बहुत भलो पीरियड नै कि आसुची। आपण आगरु भाबुथिबे मोर तो शनि 7.5 चलला ता तो सरी गला मु तबे एते कष्ट क पई पाउची मो लाइफ रे एबे क पई एते प्रॉब्लमेटिक पीरियड चलची। जे कोनोसी मकर राशि व्यक्ति विशेष होंतरा कहि आपण गत 8-9 वर्ष हलानी बहुत टेंशन पीरियड देखि गति करछथि। आपण भाबे शनि दशा नै गला मात्र शनि सरले कोन हला बृहस्पति त आपनकर पुणी अछि। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति जहां आपनकर षष्ठ क्षेत्र रे बसिथिले सेटा आपनको प्रॉब्लम फेस करिया को बाध्य करिछि। तेनु एई जो बृहस्पति चलन जो आगु को आसुची एबे मध्ये बृहस्पति आपनकर जो वक्री अवस्थित रहिछथि तार प्रभाव राहु केतु शनि को प्रभाव जे आपनकर एई वर्षटी केमिति जाउची आसंतु जानिबा। सर्वप्रथम जानिबा आर्थिक क्षेत्र को। आर्थिक क्षेत्र रे देखंतु आर्थिक क्षेत्र रे ए क्षेत्र रे मु कहिबी आर्थिक क्षेत्र आपण देखि जाइबी खर्च करो फर्स्ट कथा काहे ना द्वितीय क्षेत्र रे आपनकर राहुंकर स्थिति द्वितीय क्षेत्रटा हमर कोआ जाय मेनली आर्थिक क्षेत्र बोलिकरी कोआ जाय फाइनेंस सेक्टर बोलिकरी कोआ जाय। तेनो एई जगह रे राहु थिले कोन होय राहु रो काम हला सब हवा ऊपर खाइबी। तेनो आपण रोजगार करूनांती सेटा नुए रोजगार तो भलो चलची आगो को आउरी भलो रोजगार चलिबो किंतु आपनकर खर्चटा मध्ये सेई तुलना रे आपनकर बढ़ी की रहिची। आपनकर खर्चटा बहुत परिमाण रे बढ़ी जाईची जोटा कि आपण टिके कंट्रोल करिया को ट्राई करथो एवं एई वर्ष आपण ट्राई कोन आपण निश्चित भाबरे करि मध्ये पारिबे कंट्रोल काहे ना बृहस्पति को दृष्टि रे वर्तमान राहु अछि। आगो को एतल को बृहस्पति आपनकर कर्कट राशि राशि जाउचंती सेही समय रे आपनकर बृहस्पति को दृष्टि रो राहुंकर स्थिति हटि गला परे आपनकर निश्चित भाबरे खर्च ऊपर आपनकर कंट्रोल कर देई पारिबे। नचेत आर्थिक रो आगमनटा बहुत भलो रहछि फाइनेंस आसीबो जीवो तेरो सेटा उठे केयरफुली रहिबे। स्वास्थ्य क्षेत्र को देखिया को जिबा स्वास्थ्य क्षेत्र देखंतु स्वास्थ्य को जे हम देखिया को जिबा एही वर्ष प्रारंभ रु आपनकर स्वास्थ्य अवस्था भलो रहिबनी केते पर्यंत मार्च मास पर्यंत स्वास्थ्य रे कोन कोन खराब हो आपनकर जदी आजमाटिक पेशेंट अछंती श्वास रोगी आपण जदी श्वास रोगी अछंती किबा आपनकर कोनोसी लंग्स रिलेटेड समस्या रहउची हार्ट रिलेटेड समस्या रहउची छाती रिलेटेड जदी आपनकर किछि मध्ये समस्या आगरो अछि तेबे एही वर्ष मार्च पर्यंत सेही रोग रे आपनकर पीड़ित हेबार संभावना जोग रहछि। मार्च परे आपनकर स्वास्थ्यगत समस्या किछि देखा दो नहीं स्वास्थ्य आपनकर ठीक ठाक रे रहिबो। आगो को आपनकर एई वर्ष 2025 मसिया रे आपनकर टिके जि मोटाई जाइतिले किबा आपन निजर फिटनेस प्रति ध्यान देनांती एही वर्ष आपन निजर फिटनेस प्रति ध्यान देबे निजको जिम जिबाकू चाहिए निजर आपनकर शरीर ओजन मध्ये कमेबे एई वर्ष स्वास्थ्य नै कि आपनकर मोटामोटी भलो रहिछि। पारिवारिक क्षेत्र को जिबा देखो द्वितीय क्षेत्रटा को हमर कोआ जाय धन जन गोपलक्ष्मी चतुर्थ क्षेत्रटा को हमर कोआ जाय आपनकर पारिवारिक संपर्क का सहित केमिति रहिबो। आपनकर द्वितीय क्षेत्र रे जेतु राहुंकर स्थिति रहिछि आपनकर पारिवारिक क्षेत्र रे समस्तिंक ठारू दूरे जिबार मनोभाव वर्तमान आपनकर रहिछि। आपण भाबिबे जे नाही मो या ठारू दूरे जिबी ता ठारू दूरे जिबी मो एटा करिबिनी सेटा करिबिनी निजको जो एक्जिदिया बोली भाबिबा सेटा आपनकर टिके देखा दोछि जहा द्वारा कि आपनकर परिवार ठारू आपनको दूरे देबा बलिया कार्य आपण करिवे। का सहित हठात ऊपर मनोमालिन्य होई जिबा छोट कथा को बड़ करी कि आपनकर गोटे इश्यू बनेबा इत्यादि आपनकर काम होई जिवो एठी आपण टिके कंट्रोल करी कि रहंतु तापर हेला आपनको ठीक ठाक चलिबो। आपनकर राशि अनुसार आपनकर स्पाउस कर प्रबल उन्नति योग मध्ये आगो को आसुची सेटा आसीबो पुनी केबे स्पाउस कर उन्नति योगटा आसीबो आपनकर जेतल को सप्तम बृहस्पति आसी जिवो। सप्तम बृहस्पति केबे आसुची सप्तम बृहस्पति आसुची जून 2 तारिख रे आपनकर तापर निजर स्पाउस कर माने आपनकर जीवन साथी कर आगो को उन्नति करि देबे। तापर आसला मानसिक स्थिति आपनकर एही वर्ष भलो रहिबो। आपनकर देखंतु वर्तमान जेतु षष्ठ रे बृहस्पति चली छथि आपनकर मानसिक स्थिति विचलता रहउतिबो किए कोन कहिला मोर शत्रु नुवा शत्रु हेबे पुरातन शत्रु खेय जेबे मते किए कोन कहिला मते किए कोन माने गाली कला मंद कला इत्यादि आपनक मन रे सब बेला खाली लागि की रहिबो। एटा कंटिन्यू करबो आपनकर जून मास परे जून मास पर होई गला परे आपण आउ छोट छोट कथा रे मुंड मध्ये पुरेइबे नाही। हठात ऊपर देखिबे आपनकर
ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଜୁକେସନ। ଏଜୁକେସନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ରହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ, ମାନେ ସେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଲାଇଫଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଏଇ ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କି ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟୋରିଟି ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ କୁ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ରହିବେ, କାହିଁକି ନା ଏଜୁକେସନଟା ଏଇ ବର୍ଷଟା ଏତେ ଖାସ ଯୋଗ ଦେଖାଦଉ ନାହିଁ। ଜବ ମ୍ୟାଟର ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, କର୍ମସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ରହିବ। ତା ଭଲ ରହିବ କେବେ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରଠାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୋଇଛି, ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଇକି ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବେ, ତାପରେ ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ, ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବର ପରଠାରୁ ପୁଣି ଟିକେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଇକି ଗତି କରିବେ। ତେଣୁ ମଝିର 3 ମାସ, ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ 3 ମାସ, ଲାଷ୍ଟ 3 ମାସକୁ ଛାଡିଦେଲେ ମଝିରେ ଯୋଉ 6 ମାସଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଥିରେ ଜବ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଗକୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଜବ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଜବ ମିଳିବ, ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ, ମାତ୍ର ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ସପ୍ତମାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୃହସ୍ପତି ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତିକାରକ ପିରିୟଡ ଆସୁଛି। ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଯୋଉ ରହିବ ଆଗକୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଜନେସ ପର୍ସନ ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଲଟେରୀ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ପିରିୟଡ ଆସି ଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରବଳ ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିରିୟଡଟା ଆସୁଛି, ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରବଳ ଉନ୍ନତି, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଆଗକୁ ଆସି ଯାଉଛି। ତେବେ ଯୋଉମାନେ ନାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ, କାହିଁକିନା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ରାହୁ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଷେଇ କରିଲା ବେଳକୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗା ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା, ଛୋଟ ମୋଟ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା, ଗରମ ପାଣି ପଡିଯିବା, ଫାୟାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଭି କଟ୍, ମାନେ ଛୁରୀ ଫୁଲିଆ ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି ଜୋରେ କାଟିଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରତିକାର କଣ କରିବା ଏଇଠି? ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା, ଯେକୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା ଗୋଟେ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ।